magandang araw, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat dyan. This is Kusina ni Pilya. At eto na naman po tayo sa another episode ng Sharing is Caring by Kusina ni Pilya. Ayan, let's watch this! Morning, te. Almusal po. Ingat, te. Morning, ate. Morning, te. Paalmusal, te. Hindi pa. Paalmusal yan, kuya. Thank you po. God bless. Ingat kayo, te. Bye, kuya. Tara na ba? Ay. Almusal. Ingat, kuya. God bless. Almusal, kuya. God bless po. Hi, ate. Almusal, te. Almusal po. Almusal, Nay. God bless po. Ingat ka, Nay. Hi, Tay. Almusal, Tay. Ingat ka. Bye-bye po. God bless. Almusal po. Dala lang po, ah. Ingat po kayo. Hi po. Almusal po. Ingat po. Ingat po kayo. Kuya. Kuya, almusal, kuya. Almusal po. Ingat ka, kuya. Apo. Pa, hindi ka. Ay, sorry. Be, almusal, be. Sorry. Si tatay, oh. May isa pa ni. Ingat kayo, be. Ingat po. Wait lang po, kaya. Yun si ate. Almusal, te. Bye-bye, te. Ingat, ate. Be. Dito muna lang. Be, almusal. Kuya, almusal.
Almusal, kuya. Ingat. God bless po. Almusal, kuya. Ingat ka, kuya. God bless. Punta. Almusal po. Ingat po. Hiwalay tayo ate. Hiwalay tayo sita. Hiwa-hiwalay lang po. Almusal po. Almusal po. Almusal po. Mag-asawa ka nagtitinda. Tawag, ano na lang, te? Almusal. Te, ito ba yun? Walay. Almusal po. Paalmusal, te. Hiwa-hiwalay po, hiwa-hiwalay. Pasayaw ka rin ha. Ingat kayo, tay. Almusal po. Ingat kayo, tay. Ingat ka, kuya. Hi, Nay. Almusal po. Ingat kayo, Nay. God bless po. Almusal, be. Ingat ka, be. Bye-bye. Ingat ka, kuya. God bless. Ingat ka, tay. Kuya. Almusal po. Yan ang inaabot niya. Babae. Hi, kuya. Almusal po. Almusal, kuya. Kain ka na. Ano po sa inyo? Hindi, okay lang yan. Para makakain ka. Ingat ka, ah. Takan dito eh. Wala, nalaglag. Walang mura eh. Kuya, almusal. Ingat, kuya. Ingat ka. Sige pa. Ingat. Bye-bye. Bye. Ingat ka tayo. God bless. Hi, kuya. Ingat ka, kuya. Bye-bye. Ingat. Ingat. God bless po.
Ingat ka, kuya. Hi, kuya. Ingat ka, kuya. May dalawang bata dito pa. Dito, Babso, yung bata. Dito mo bigay, Babso. Tabi, oh. Meron na yun, may isa pa. Hi, kuya. Almusal. Ingat po. God bless, kuya. Ingat ka, te. God bless. Hi, Nay. Ingat ka, Nay. Mainit. Galing yan kay kusina ni Pilya, Nay. Ingat po. God bless. Salamat po, Panginoon. Ayan sila, Nanay. Salamat po, salamat. Ay, yaya. Ingat po kayo. God bless. Tao. Ay, ate. Almusal. Yung tatay, bibigyan din natin. Ayaw mo ba? Ana? Oo, yan. Dali. Ingat ka, ate. God bless po. Si tatay. Iwan namin, tay. Ingat po. Ingat po. Ingat, tay. Hi, kuya. Kailan mo na rin? Ingat ka, kuya. God bless. Hi, baby. Pagkain po. Ingat ka, Bea. Diyos. Hi, ate. Dalawa lang kayo ni kuya? Wait lang po. Bigay lang kaming almusal. Ay, tanghalian na pala. Ayun si kuya. Kuya. Ingat kayo, ate, ha? Ingat, kuya. Bye-bye. Ingat ka, ate. Ah, may ganun siya kasama. Oo.
Ayaw mo ba? Ingat po. Bye-bye. Ingat po. God bless po. Be, pagkain mo ha. Baka kunin. Baka mawala oh. Kain ka na, be. Kunin mo baka mawala. Sige po. Okay, sige po. Ito si tatay oh. Wait lang ha. At isa-isa lang po. Kuya, dalawa po ito. Tatay, ingat po. God bless. Wait lang. Bigyan natin yung iba para... Sandali lang pa. Wag po magdikit-dikit. Wag po magdikit-dikit. Layo-layo po. Layo-layo po. Layo-layo lang po. Layo-layo lang po. Yung nabigyan na po. Tama na po ah. Layo-layo lang. Layo-layo lang po. Layo-layo lang po. Ano ka pa, Teso? Ayan guys, so sana po na-inspired kayo sa ating napanood. Ayan, and I would like to take this opportunity na pasalamatan ang Team Muñoz, ayan, and of course ang ating nag-iisang editor-in-chief na si Trip ni Napsi Black. Once again, this is Kusina ni Pilya ang nag-iiwan sa inyo ng kasabihang sharing is caring, but it also reduces the burden and double the happiness. God bless you all, guys! Ayan na guys, nakapag-pack na po kami ng 100 food packs para sa aming Sharing is Caring project ni Kusina ni Pilya for today. Ayan, samahan niyo po kami para ipamigay ito sa 100 homeless people. Ayan, ready na kami. We're good to go guys. Let's go!